হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা ইউটিউবের একটি প্রফেশনাল ব্যানার ক্রিয়েট করবেন। তো সেজন্য আপনারা ভিডিওটি স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনারা ব্যানারটি ক্রিয়েট করতে পারবেন। তো ব্যানারটি ক্রিয়েট করার জন্য আপনাদের প্রয়োজন হবে পিক্সেলল্যাব অ্যাপ। তো সেটার লিঙ্ক আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, চাইলে আপনারা ওখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm وين راها يا قاع ما بانتليش، هي راحت كي بغيتوني نعيش. ما ننسى قلبي ما خلانيش، يا قلبي وانتي سبابي عيشتيني في الدود. حيالي كل يوم نحيا ونموت، طالي حال ما بغاش عليا يفوت. هرايب مازال عشقك في البال. ننساك محال اللي نسيتينا، ويلا طوالت العمار حكمت القدار. بالكش نهار جيت سقسي عليا. حياتي بلا بيك غبينا، العيشة مرة ميزيرية، وتقول ربي خلقك غنتايا بريزيتيني منين مشيتي عليا، وحياتك مازالها فيا. عيشي حياتك ولا نغبنو، واللي ليا مازال عشقك في البال. ننساك محال اللي نسيتينا، ويلا طوالت العمار حكمت القدار. بالكش نهار جيت سقسي عليا. حياتي بلا بيك غبينا، العيشة مرة ميزيرية، وتقول ربي خلقك غنتايا بريزيتيني منين مشيتي عليا، وحياتك مازالها فيا. عيشي حياتك ولا نغبنو، واللي ليا مازال عشقك في البال. ننساك محال